বুধবার সকালে পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন এক যুবক। আহত ওই যাত্রীর নাম মোহাম্মদ আরমান। হাওড়ার বাসিন্দা তিনি। ট্রেনে করে বর্ধমান যাচ্ছিলেন। কামরার ভিতরে না দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে বসেছিলেন। সেখানে বসেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তারপরেই চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান তিনি। আহত ওই যাত্রী চিৎকার করলে ছুটে আসেন রেলের কর্মী আধিকারিকরা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যোগাযোগ করা হয় বাড়ির লোকের সাথে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, বারবার রেলের পক্ষ থেকে গেটে বসতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু তারপরেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে। পানাগড় থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, সুখবর টিভি। पहले तो पकड़े थे हावड़ा से ट्रेन। हाँ तो बर्धमान हमको करना था सर। हाँ। बर्धमान हम ट्रेन नींद में थे। हाँ तो कहाँ चल गए, 5-6 स्टेशन आगे। बर्धमान से भी आगे। हाँ अच्छा। बर्धमान से भी आगे चल गए। तो उसका बाद 5:50 का या 6 बजे पूरा पक्का एक ट्रेन आया वहाँ से बर्धमान के लिए। वो ट्रेन में हम चढ़े, सीट उठी खाली था। तो हम लेडी के पास बैठे, बस बैठते मेरा हम भी लगने लगा। रसोई में हम हल्का सा ब्रेक मार के रनिंग लिए ना, बस हम टंगा आ गए। कहाँ पर? यहाँ पर हल्का सा मैं कहा वो सीढ़ी जो है वो सीढ़ी पर बैठे थे। गेट का जो सीढ़ी है उसी सीढ़ी पर बैठे थे ना, सीढ़ी पर ना। अच्छा, क्या नींद आ गया? नींद आया, गाड़ी से आना, बस हम फिर टंगा आ गए। तो आखिर में गेट पे बैठोगे, नींद आएगा तो गिरना ही ना है बाबू। गेट पर तो मना की। और सुबह का गाड़ी है, गाड़ी तो भीड़, अकेले ही बैठे थे और सब आदमी सीट पर बैठा था। नहीं, एक आदमी मेरे पास साथ में सो के था। एक आदमी और। सो के था, उसका बगल में हम। तो अभी और आगे कहाँ जाना चाह रहे थे? हम बर्धमान ही उतरने जा रहे थे सर। हम आगे MDS का पता मालूम है? पता मालूम है घर का? क्या पता है? MG रोड केला बागान कहाँ पर? कोलकाता। अच्छा, तो घर का कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, फोन नंबर दीजिए। আজকে সকালে পড়ে যায় একটা লোকালে যাচ্ছিল, মানে ঘুমাচ্ছিল মনে হয় রেলের ওই বগির সামনে সিঁড়িতে। কোন সময় ঘুম এসেছে, ঘুম থেকে পড়ে গেছে। মাথায় প্রায় 10-15টা সেলাই হলো, মনে হয় কলার বোনও ভেঙেছে। কিন্তু দেখলাম যেটা আজকে চোখে পড়লো, আমি পানাগড়েরই বাসিন্দা। আমি দেখলাম যে রেলের যারা আছেন কর্তৃপক্ষ, RPF বা রেলের স্টাফ, SM, তারা কিন্তু এই প্যাসেঞ্জারকে তুলে নিয়ে এসে সরকারি হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করিয়ে তাকে বাড়ি ফিরে নিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা মহৎ কাজ দেখলাম। তৎপরতায় একজনের প্রাণে বাঁচল। আমার নাম রবীন্দ্রনাথ মুখার্জি।